क्या बोले भारत, हर शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भाजपा दलस्य निर्वाचन प्रचाराय प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ राज्यस्य बस्तरे, महाराष्ट्रस्य चंद्रपुरे च कुर्यात् प्रचारम्। तमिलनाडु राज्ये राजनाथ सिंहः, उत्तर प्रदेशे राजस्थाने च जेपी नड्डा, उत्तराखंडे च योगी प्रभृतयः सन्ति प्रचारकाः। मध्य प्रदेशस्य शहडोल मंडलयोः राहुल गान्धिनं, राजस्थाने सचिन पायलट इत्येतं समेत्य विभिन्न राज्येषु प्रचारकाः करिष्यन्ति कांग्रेस दल प्रचारम्। बीएसपी नेतुः आकाश आनन्दस्य बरेल्यां जनसभा, समाजवादी दलीयः विपक्षस्य च प्रचारः तीव्रीभूतः। एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के द्वितीय चरणस्य निर्वाचनाय पत्राङ्कनाय अन्तिमं दिनम् अद्य। समस्तदलानां दिग्गज नेतारः करिष्यन्ति नामाङ्कनम्। महाराष्ट्र राज्यस्य भूतपूर्व मुख्यमन्त्रिणः उद्धवस्य याचिकायां सर्वोच्च न्यायालये वादश्रवणम्। वक्तृपक्षतः शिन्दे दलं वास्तविक शिवसेना दल घोषणस्य निर्णयाय आह्वानम्। सबलं भाजपा दले प्रवेशयितुं भाजपा दलम् आक्षिपन्ती आपदलनेत्री आतिशी अद्य प्रदद्यात् निर्वाचनायोगाय उत्तरम्। भाजपा दलेन कृतः आसीत् विरोधः। इस्राएल देशेन दक्षिण गाजा क्षेत्रे स्वीया सेना न्यूनीकृता। अधुना इस्राएल हमास समूहयोः मिथः मिस्र देशं कुर्यात् नवयुगस्य वार्ताम्। अद्य रात्रौ 12:09 भवेत् वर्षस्य आद्यं सूर्यग्रहणम्। परं भारते अस्य प्रभावः नास्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकायाम्, इंग्लैंड, मेक्सिको इत्येतान् समेत्य कतिपयेषु देशेषु अवलोकयितुं शक्यते। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। लोकसभा निर्वाचनाय भाजपा दलस्य प्रचारः सजीव गत्या सोत्साहं च वर्धमानमस्ति। दलस्य प्रभावी प्रचारकाः सततं जनसभाः सम्बोधयन्तः पथप्रदर्शनानि कुर्वन्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेशोत्तरप्रदेशानां पश्चात् अद्य छत्तीसगढ़स्य बस्तरे, महाराष्ट्रस्य चंद्रपुरे च प्रचारं कुर्यात्। सः केन्द्रीय मन्त्री सुधीर मुनगंटीवारस्य पक्षे मतदानाय आग्रहं कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने पश्चिम बंगाल राज्यस्य जलपाईगुड़ी स्थले विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री तत्र विगत 10 वर्षेषु विहित विकासकार्याणां गणनां कारितवान्। प्रधानमंत्री बंगाल प्रशासनेन सह कांग्रेस इंडी संयुतिं वाग्वचोभिः प्रहृतवान्। सः तत्र उक्तवान् यत् समस्त देशः पुनरेकदा मोदी प्रशासनम् इति घोषयति। प्रधानमन्त्रिणा विश्वासः अनुभूतः यत् लोकसभा निर्वाचने पश्चिम बंगाल राज्यं भाजपा दलाय आशीषः दद्यात् इति। प्रधानमन्त्री पश्चिम बंगाल प्रशासनं केन्द्रस्य जनकल्याण योजनासु बाधनाय आरोपितवान्। तेनोक्तं यत् प्रवर्तन निदेशालयेन भ्रष्टाचार प्रकरणेषु या सम्पत्तिः अधिकृता ततः एव तेषां निर्धनानां धनं प्रत्यावर्तयिष्यते, येषां धनम् अपगतमासीत्। शिक्षक भर्ती में गरीब लोगों के पैसे गए, सरकारी नौकरी में गरीबों के पैसे गए, और जिनका पक्का मिलता है कि हाँ इससे पैसा गया है, तो जो 3000 करोड़ रुपए इनके अटैच किए ना, मैं इन गरीबों को वापस करवाऊंगा। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ। वो कहते हैं
भ्रष्टाचारी बचाओ। ये लोग चाहे जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से नवादा इत्यत्र विशाल जनसभां सम्बोधितवान्। प्रधानमंत्री मगधधरां प्रणमन् उक्तवान् यत् नवादा सदा भाजपा एनडीए संयुत्यै प्रभूतम् आशीर्वादं दत्तवत् अस्ति। तेन उक्तं यत् जनोत्साहः कथयति यत् समस्त बिहारे एनडीए दलं ध्वजाम् उत्तोलयितुं सन्नद्धमस्ति। प्रधानमंत्री कांग्रेस राजद इंडी संयुतिं वाग्बाणैः प्रहृतवान्। सः बिहार राज्ये जंगलराज इति काले महिलानाम् असुरक्षां स्मरन् उक्तवान् यत् एनडीए दलेन राज्यं तद्दुस्थितेः बहिः आनीतम्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् इंडी संयुतेः पार्श्वे न लक्ष्यदृष्टिः न च विश्वसनीयता अस्ति। देहल्यां ये सम्भूय कार्यं कुर्वन्ति अन्य राज्येषु ते एव परस्परम् अपशब्दप्रयोगं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विगत 10 वर्षेषु देशे यावान् विकासः अभवत् तावानेव विकासः स्वतन्त्रतायाः पश्चात् 6 दशकेषु अपि न अभवत्। तेन भृशमुक्तं यत् देशाय इदानीमपि बहु कर्तव्यजातमस्ति। मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, इतने से हमें रुकना नहीं है, अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशस्य जबलपुरे भव्यं पथ प्रदर्शनं विहितवान्। तत्र उपस्थित दर्शनेच्छुक जनसम्मर्देन प्रधानमन्त्रिणः पुष्पवर्षाभिः अभिनन्दनं कृतम्। जनैः जय श्रीराम, भारत माता की जय, मोदी मोदी इत्यादि घोषाः आकारिताः। प्रधानमंत्री सर्वेषां हस्तप्रदर्शनेन अभिवादनं स्नेहाय च आभारम् अभिव्यक्तीकृतवान्। प्रचारयात्रायां प्रधानमन्त्रिणा सह मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री मोहन यादवः अपि उपस्थितः आसीत्। लोकसभा निर्वाचनाय कांग्रेस दलस्य भूतपूर्व अध्यक्षं मध्यप्रदेशस्य शहडोल मण्डलयोः राहुल गान्धिनम् अथ राजस्थाने सचिन पायलट इत्येतं समेत्य विभिन्न राज्येषु प्रचारकाः तत्र कांग्रेस दलस्य प्रचारं करिष्यन्ति इति। बिहार राज्यस्य नवादायां सार्वजनिक जनसभां सम्बोधयन् मुख्यमंत्री नीतीश कुमारः विगत वर्षेषु विहितानि विकासकार्याणि चर्चितवान्। नीतीश कुमारः तत्र उक्तवान् यत् केन्द्रस्य मोदी प्रशासनात् बिहारस्य उन्नत्यै सततं सहयोगः लब्धः। अतोपि अग्रे बिहार राज्यं विकासस्य नवीन लक्ष्यं प्रापणाय कार्यं सततं सम्पाद्यमानं स्यात् इति। केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा है। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्यस्य राज्यपालः सीवी आनंद बोसः पूर्ववर्ती मेदिनीपुर जनपदे आतंकरोधी समवाये एनआईए अर्थात राष्ट्रीय निरीक्षण समितौ संजाताक्रमणे उक्तवान् यत् एतत् प्रकरणं गहन गभीरतया गृह्येत। सः उक्तवान् यत् आक्रमणकारिभिः सह सबलम् आचरणं स्यात् इति। I am getting the version of NIA and then the report of the government. Then only as governor I'll be able to say anything about it for certain. What is reported is ghastly, shocking. It should never have happened.
A democracy cannot afford to have such things to happen in future. The law has to take its course. The tendency of goons and antisocial elements bullying the law enforcement agencies does not bring credit to anybody down the line. We should deal with it with an iron hand. पश्चिम बंगाल राज्ये मुख्यमंत्री पदासीना ममता बनर्जी ही पुरुलिया इत्यत्र जनसभां संबोधितवती। सा विपक्षी दलानि आक्षिपन्ति कांग्रेस भाजपा सीपीएम इत्येतानि सर्वाणि दलानि आलोचितवती। अथ उक्तवती यत् एतानि सर्वाणि दलानि मिलित्वा पश्चिम बंगाल राज्ये निर्वाचने सहभागितां कुर्वन्ति। तृणमूल कांग्रेस दलस्य नैर्वाचनिकं युद्धम् एतैः सर्वदलैः सह अस्ति। तृणमूल दलमेव देशं रक्षिष्यति इत्यपि ममता बनर्जी अवदत्। पश्चिम बंगाल राज्यस्य कांग्रेस दलाध्यक्षेण बरहामपुर लोकसभा क्षेत्रात् कांग्रेस दल प्रत्याशिना च अधीर रंजन चौधरी इत्यनेन स्वीये निर्वाचन क्षेत्रे निर्वाचन प्रचारः तीव्रः कृतः। सः गतदिने स्वक्षेत्रे लोकान् सम्मिल्य प्रचारयात्रामपि कृतवान्। बरहामपुर लोकसभा क्षेत्रे एतद्वारं निर्वाचनं रोचकं कठिनं च भवेत् इति कथ्यमानमस्ति। तृणमूल कांग्रेस दलेन एतस्मात् लोकसभासनात् पूर्व क्रिकेट क्रीडकः यूसुफ पठान इत्येषः प्रत्याशित्वेन उद्घोषितः अस्ति। एप्रिल मासस्य 21 दिनाङ्के भगवतः महावीरस्य जन्मोत्सवः अस्ति। एतस्मै 23-षड्विंशतिशततमाय जन्मोत्सवाय जैनसमाजः विविधाः सज्जताः करोति। मासव्यापिनः एतस्य उत्सवस्य शुभारम्भः दिल्ल्याम् अभवत्। एतस्मिन् उपलक्ष्ये भगवान् महावीर देशना फाउण्डेशन इति संस्थाद्वारा सांस्कृतिकसन्ध्यायाः अपि आयोजनं कृतम्। ब्रिटेन देशे कैथलीन चक्रवात कारणेन अनेकाः वैमानिकयात्राः स्थगितीकृताः, येन यात्रिणः एडिनबर्ग, बेलफास्ट, मैनचेस्टर, बर्मिंघम इत्येतेषु स्थानेषु निबद्धाः जाताः। ऋतुविभागकार्यालयद्वारा तत्र उत्तर-पश्चिमक्षेत्राय, दक्षिण-पश्चिमक्षेत्राय, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड अथ च वेल्स इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः कतिपयेभ्यः अन्यस्थानेभ्यः च ऋतोः पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता आसीत्। एतद्वर्षस्य आद्यं सूर्यग्रहणम् अद्य। नासा समवायानुसारं प्रायः 54 वर्षान्ते एतद् बृहत्तमं पूर्णं सूर्यग्रहणं भविष्यति। एतदवधिः 4 होरात्मिकी 25 कलात्मिकी च स्यात्। अतः प्राग् एतावत् दीर्घं सूर्यग्रहणं 77-षटतमाब्दे दृष्टमासीत्। समस्ते उत्तरवर्त्यमेरिका देशे सूर्यं पुरतः चन्द्रमसः आगमनेन भुवि या परच्छाया भविष्यति, मेक्सिको, संयुक्तराज्य अमेरिका, कनाडा देशेषु भविष्यति। भारते च एतत् दुर्लभं ग्रहणं नासा समवायस्य वाहिनीभिः द्रष्टुं शक्यते। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धा मालिकायां ह्यः मुम्बै इंडियन्स इति दलेन दिल्ली कैपिटल्स इति दलम् 39 धावनाङ्कैः पराभूतम्। तत्रैव द्वितीयस्पर्धायां लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन 33 धावनाङ्कैः गुजरात टाइटन्स इति दलं पराभूतम्। तावदद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन सह स्पर्धा चेन्नई नगरे स्यात्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।